Hello, everyone. Welcome to Learn French with Manuli. Today, we're going to learn what we call our pets and farm animals in French. Les animaux de compagnie et de ferme. En français. La vache. The cow. Le veau. The calf. Le cheval. The horse. La jument. The mare. Le poulain. The foal. Le cochon. The pig. Le porcelet. The piglet. Le coq. The rooster. La poule. The hen. Le poussin. The chick. Le mouton. The sheep. La brebis. The ewe. L'agneau. The lamb. La chèvre. The goat. Le canard. The duck. Le lapin. The rabbit. Le taureau. The bull. Le bœuf. The ox. L'âne. The donkey. L'abeille. The bee. La souris. The mouse. Le chien. The dog. Le chat. The cat. L'oie. The goose. Le cygne. The swan. L'écureuil. The squirrel. La grenouille. The frog. La tortue. The turtle. Le poisson. The fish. L'oiseau. The bird. Le perroquet. The parrot. Repeat and keep practicing. We will meet again with another important lesson. Thank you.